Ay, kanta na. Happy birthday to you. Day. Day to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Blow the candle. Light the cake. Light the cake. Oh. Konti na lang. Konti na lang. Dami niya. Tinet mo. Kaya ba siya? Video yan. Narinig ka. Puputulin mo. Ay, ano mo lang. Ay, ulit. Sige na. Tanggalin na puti. Day, may second shift na bisita ka ba? Meron pa naman, pero hindi ko alam kung pupunta. Ay, papunta yung mukha dyan. Ay, huminga ka makin. Ah, mamaya, ito? Lilipat ko to, mukha. Ito? Anong pangalan mo? E-M-A. Ah, di ba? Ano? EME. Talaga kang 30 na, may salamin na eh. Then, okay na? Okay na, Day, okay na, Day? O, subo ulit. O, yung malaking nga nga. Hindi, para kay kuya lang ah. Ay, Angel ba? Kay kuya na yon. Kay kuya na yon. Ayan. Hindi, grabe na to ha. 3 photographer mo. Day, kakaulit mo, maubos mo na yung buong cake. Day, maraming bisita. Ayan. Ganon kalaki kay kuya?